te diras sans doute que ce que je vais te raconter est faux. Que c'est le cauchemar d'une enfant de Montargis. Et ceci est mon testament. Je vais te raconter ce que j'ai vu. Et comment le siècle des ténèbres est devenu celui des lumières. Episode pertama berjudul Chapter 1, The Beginning. Dan disinilah awal dari segalanya dimulai. Yuk, langsung kita masuk ke ceritanya. Salju putih menutupi seluruh daratan. Hening, sepi, hanya suara derap kuda yang memecah keheningan. Seorang wanita muda menunggang kuda, matanya penuh amarah. Tanpa basa-basi, ia mengayunkan pedang ke arah seorang bangsawan yang berdiri di hadapannya. Dalam sekejap, kepala bangsawan itu terlepas dari tubuh. Darah menyembur deras ke salju. Tapi anehnya, warnanya biru. Bukan darah manusia biasa. Tu te diras sans doute que ce que je vais te raconter est faux. Que c'est le... Adegan ini langsung memberi pesan. Dunia yang akan kita lihat bukanlah sejarah murni, melainkan sejarah yang diselimuti misteri dan kutukan. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Tapi kita lupa, sejarah akan selalu ditulis ulang dari waktu ke waktu. Kamera kemudian berpindah ke masa 2 tahun sebelumnya, tahun 1787, sebelum semua kekacauan itu pecah, di sebuah hutan milik keluarga bangsawan Montargis. Rakyat menemukan jasad seorang perempuan muda bernama Rebecca. Tubuhnya penuh luka sayatan dan gigitan. Wajahnya pucat, seolah disiksa sebelum mati. Di pergelangan tangannya ada simbol melingkar, semacam tato yang dikenal sebagai tanda kelompok rahasia para pemberontak. Desas-desus langsung beredar. Ada yang bilang Rebecca menjadi korban kanibalisme. Ada pula yang merasa ada kekuatan gelap di balik kematiannya. Untuk meredakan amarah rakyat, Ilis de Montargis, anak bangsawan yang berhati baik, meminta agar jasad Rebecca dikuburkan dengan layak. Ilis tahu, rakyat kecil sudah cukup menderita. Jika kematian ini diabaikan, mereka bisa meledak dalam amarah. Sementara itu, di dalam rumah keluarga Montargis, kita bertemu adik Ilis, yaitu Madeleine. Dia berbeda dengan orang lain. Ia tuli, tidak bisa mendengar suara dunia. Namun justru dalam keheningan itulah, Madeleine sering mendapat penglihatan aneh. Tubuhnya menggeliat, matanya kosong. Ketika jasad Rebecca ditemukan, Madeleine tiba-tiba mengalami kejang. Dalam benaknya, ia melihat bayangan Rebecca terkurung dalam kegelapan. Seolah berteriak minta tolong dari dalam kubur. Ilis berusaha menenangkan adiknya, tapi dokter keluarga memperingatkan. Jika Madeleine terus mendapat halusinasi, sang paman bisa saja memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Vous ne pouvez pas faire ça. Madeleine est malade. Tôt ou tard, il faudra prendre la décision qui s'impose. Comme vous l'avez fait avec votre femme. Et maintenant avec votre fils. Fais Di attention. sisi lain kota, kita diperkenalkan pada Joseph Ignace Gilatin, seorang dokter muda yang peduli pada rakyat miskin. Joseph bukan bangsawan, tapi ia cerdas dan punya hati nurani. Ia merawat para tahanan, bahkan bereksperimen, membuat vaksin cacar dengan tubuhnya sendiri sebagai percobaan. Qu'est-ce qu'on dit? Que vous êtes injecté la petite vérole vous-même avant de l'injecter aux prisonniers. Joseph dipanggil ke penjara untuk memeriksa seorang tahanan baru bernama Oka. Ia adalah lelaki kulit hitam, tubuhnya penuh luka cambukan dan bekas cap perbudakan. Ia dituduh sebagai pembunuh Rebecca.